خب سلام احترامات هموطنای عزیز و بینندگان گرامی عالی قدر. من بسیار معذرت میخوام که از بس بعضا در راه ها لایف ما صورت میگیره. همین صحبت ما من اصلا در همین مسئله ها هیچ گویم که خوشی صحبت کردن هم ندارم، اما متاسفانه بعضی مجبوریت ها میسازن که بازم صحبت کنیم و مراجعت کنیم. امروز مراجعت من به تمام همون ساختارهای قدرتی و خصوصا به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مسعود عالی تاجیکستان و پروکورور گنرالی تاجیکستان و وزیر کارهای داخلی خارجی و با کلاگیتون خلاص مسهر جمعانه به همتون. واقعی شما کمی امون چارچوبه انسانی را بیرون کردین. در یک ماه 3 بار یعنی پاسپورت رژیم گفته بالای خانه ما آمدن. این از عقل انسانی بیرون هست و در پاسپورت امون گوییم که رژیمی که شما میگین باید اوچاسکوای حضور داشته باشه، اما به حضور اوچاسکوای دیگر انسان ها با امون بهانه پاسپورت رژیم باز هم گوییم که امشب الان پیشتر یک چند ساعت پیشتر باز هم خانه ما آمدین. گوییم که ترس و هم داخته کودکای ما دیگر از زمان ترس، گریه و هم یعنی محترم همون کارمندانی که هستی، من همین قربانی چشماتون شم، همین کم ترک از زمان آداب اخلاقی جوانمردی با خبر باشین. من بارها میگم که بنده رقم تلفنم هست، میدونین 24 ساعت همین عالم مجازی من گریان هست. البته من میفهمم بعدی که همون شبی که صحبت ناراحت کننده بالای سر شما بود و امروز الان باز هم گفتین که روین باز سفربر کردین همون گروه کاریتونه با هم بهانه پاسپورت رژیم باز هم بودیم خانه ما رفتیم. برادری مرا کشتین، به هر حال هر کاری کردین. امروز همون فشار آوردگی شما که مادر بیمار است، دولینی، یعنی که بعد از برادرم یعنی مزش خوب نیست، الان باز مزش گریخت بعد فشار شما، یعنی شما میخواین مادری مرم بکشین. خب باشه، اگر هر نیتی دارین همون انجام بدین، که هر یک چیز در آخر بازم سوال جواب خودش داره. یک بار تصور کنین که یک روز مادر شما در جای مادر ما و در جای شما ما قرار داریم در اونجا. دیگر این دنیا هست، این گویم زمانه هست، زمانه گردان هست، میگرده. یک روزی تو، یک روزی من، یعنی که اینجوری هم میشه. و از همین لحاظ قربانی چشماتون، اگر شما مردک هستین و من هیچ احساساتی انسان بده ندارین، من گفتگی هستم 10 بارا میگم که با تمام همون یعنی قاضی عالی، سود عالی تاجیکستان و غیره ها من تیار هستم که صحبت داشته باشم. و خودی شما میدونین که یعنی همون مفکوره و عقل سواد شما
бо баробари ман суҳбат кардан, яъне маро муттаҳам карда наметонед. аз ҳамин лиҳоз шумо аз ман мегрезен ва чор ҳамон нобакори дигар, бигем ҳамон чор беғайрати дигаре ки дар дохили Тоҷикистон боз равон мекунед болои хонагиҳои мо. дар хонаи мо ку мардина нест, алон дигар ҳамон модарам аст, хоҳарам аст, яъне болои сари ҳамино бозам ҳамун кӯдакҳоам ятимо ҳастанд, бозам болои сари ҳамуно равон карда истодем. ба ҳар ҳол фақат як чиза фаромӯш накунед ки дунё чархи гардон аст. баъду вақт гӯем ки модари шумо доду вой ё нолаву фиғон накунад. ман дар дастам хеле наворҳои зиёд дорам, он корҳое ки шумо карден, хонаи мо омаден ва он таҳқирое ки записҳо, садоҳои шуморо дорам, он таҳқирое ки хоҳари мара карден ва он гӯем ки пешниҳоди ҷогаи хов кардем хоҳари мара барои наҷоти акад гуфта. хоб ман бисёр чизҳо дар даст дорам, воқеан дорам. ира алон амин худои бузург аст ки ман ин чизҳоро дар даст дорам ва ҳар омадагии шумо наворша дорам. алон ҳамин рӯз омадагитонам, ҳамон кӯдаке ки бо садои баланд гирья дошт, ин наворам дар дастам дорам. хоб вақти ҷияни ман ки бо шумо аз қонун суҳбат кард, қонун гуфтед, аз рӯи қонун гуфт ки фалон модда ва фалон пункт, яъне ин иҷозаро мета аз куҷо шумо гирифтед. бозам сини ҳамон духтар таҳқир кардем ки ҷабиё ты қонундон шидаи ты қонун медонӣ. шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаққи донистани қонуни худша надорад? яъне ин чӣ кишвар ҳаст ки як шаҳрванди Тоҷикистон аз қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон агар ҳарф бизанад, болои ӯ гӯем ки ҳамон бозам ҳамон фишору зӯриву ки ты қонун медонӣ, бо биё мо қати ты ба қонун озӣ мебарем, дар аддел қонун қати гап мезанем. яъне муҳтарам муҳтарам беодобон, муҳтарам бетарбиягон, муҳтарам бетаълимон, ман воқеъ наворотона дорам. ҳар яктатона наворша ман дорам ки ҳар қадами шумо ҳамоне ки омаден дар пуштҳои хонаи мо, дар тагои хонаи мо, дар дохили мошин то саҳар посбонӣ мекунед, ӯ наворам дорам. алон ҳамин рӯзам бозам дӯстам азеш дунё бубина, шумо ин фишорҳо меояд, чаро ин навора пахш намекунед? ин савола додам. ва бибинед дӯстои азизам, ахлоқи ман, фаҳмиши ман, мафкураи ман ва сиёсати ман аз шумо дида фарқкунанда аст ки ман девона нестам ин чизҳоро пахш кунам. ва ин ҳам сабаб дорад ки чаро ман пахш намекунам. ман ахлоқи қарлуқи худам медонам. ман бераҳму бешавқат будани қарлуқи худам ман медонам. алон қарлуқ шояд қудрат дар даст надорад ки хомӯшия ихтиёр кардааст. ин маънои ӯро надорад ки қарлуқ тарсончак асту ё қарлуқ сухан намекунад. ман аз он хотир ин навороро пахш намекунам ки хашми қарлуқҳоро бедор накунам, ки худое накуна рӯзе як инқилоб ё тазоҳурот ё як тағйирот шава ва ҷавонои қарлуқҳо бо модарои шумои рафтора накунад. ман аз ин хотир ки нафрати байни миллият нашава гуфта, ин навороро ман пахш намекунам. ман аз оне ки не